नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। असम राज्य सरकार के नौकरी संबंधित इम्तिहान को लेकर पुलिस प्रशासन ने उठाई अहम कदम। सिलचर शहर तथा कछार जिले के हर एक क्षेत्र में ट्रैफिक परिसेवा पर डाला गया नया पाबंदी। रोजमर्रा की छानबीन के दौरान चुराईबाड़ी पुलिस ने जब्त किया 7 क्विंटल गांजा, बाजार मूल्य लगभग 70 लाख, गिरफ्तार 2। असम क्रिकेट एसोसिएशन के संपादक देवजीत सैकिया ने सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में खिलाड़ियों की हॉस्टल का अनुष्ठानिक तौर पर किया उद्घाटन। उपस्थित रहे जिला क्रीड़ा संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता। असम डिप्लोमा इंजीनियर सर्विस एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर किया गया आलोकपात। विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ता को दिया गया संबर्धना। सरकार की नई शिक्षा नीति को सामने रख सिलचर महकुमा प्राथमिक शिक्षक सम्मेलन के कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन में आयोजित किया समावर्तन कार्यक्रम। कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। आने वाले 28 अगस्त को सरकारी नौकरी के तहत जो इम्तिहान पूरे राज्य भर में लिया जा रहा है, इसी के तहत कछार जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तथा ट्रैफिक परिसेवा पर कुछ नए पाबंदी लगाई गई है। सिलचर शहर में 27 अगस्त रात से ही भारी यान वाहनों की यातायात पर पाबंदी लगा दी गई है। हर एक क्षेत्र में हर एक पॉइंट पर भारी यान वाहनों की यातायात पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और ट्रैफिक परिसेवा लागू कर दिया गया है ताकि सुबह के वक्त इम्तिहान के दौरान ट्रैफिक जाम न हो और छात्र छात्रा सुचारू रूप से या आवेदनकारी सुचारू रूप से अपनी नौकरी के लिए इम्तिहान दे सके। असम राज्य में यह ऐतिहासिक इम्तिहान है जिसके चलते सीधा पास किए गए आवेदनकारी नौकरी पर नियोजित हो पाएंगे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सिलचर के पुलिस सुपार नोमिल महंत ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पोस्टर कारण जो परीक्षा अनुष्ठित हो आपलोके जाने तार द्वितीय पर्यायर काली परीक्षा अनुष्ठित हब और ये परीक्षा कछार जिलात जाते सुकलमे हो जाए तार कारण आमी विशेष ट्रैफिकर व्यवस्था करिसो और विशेष आईन श्रृंखला जनित आमी बंदोबस्ती करिसो और ये कारण इयात होइसे कि बहुत संख्यक कैंडिडेट इयात आछे प्राय 80,000 कैंडिडेट इयात काली अवतीर्ण हब। गतिके जाते ट्रैफिकत जाते राइजर पर आमी सम्पूर्ण सहारी पाऊँ तार कारण आमी राइजको आह्वान जनाइछो और किछुमान अंचलत जिबिलाक एंट्री पॉइंट आछे और एक्जिट पॉइंट आछे এই জিলাখনৰ সেই এন্ট্ৰি পইণ্টবিলাকত যেনেকৈ আমি গুমৰাহ আছে, তাৰপিছত কালাইন আছে আৰু কাটিগড়া আছে, এইকেইটা মেইন এন্ট্ৰি পইণ্ট জিলাখনৰ ভিতৰত। গতিকে এইকেইটা পইণ্টত আমি কালি পুৱা 4 বজাৰ পৰা আবেলি 3টা বজালৈকে যিবিলাক হেভি ভেহিকলছ আছে আৰু যিবিলাক কমাৰ্চিয়েল ভেহিকলছ আছে আৰু যিবিলাক গুডছ কেৰিং ভেহিকল আছে সেই ভেহিকলবিলাকক আমি नो एंट्री दिसो और তেওঁলোকক আমি সোমাব নিদিম আৰু তাৰ লগতে যিবিলাক বাহন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বা কেণ্ডিডেটবিলাকক কঢ়িয়াই আনিব বাছ, গতিকে বাছবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে আহিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকক আমি নগৰৰ ভিতৰত সোমাব পাৰিব, পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত যাব পাৰিব। তাৰ লগতে যাতে কোনো ধৰণৰ বেমেজালি নহয় আৰু যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো অসুবিধা নহয়, এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় আৰু তেওঁলোকৰ লগত অহা যি গাৰ্জেন্সবিলাক আহিব তেওঁলোকৰো যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আমি এই বন্দোবস্ত কৰিছোঁ। গতিকে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তেও সকলো ৰাইজকো আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে এইসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা ঐতিহাসিক এটা যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এটা ঐতিহাসিক ষ্টেপ যিটো এই পৰীক্ষাত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হ'ব পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰিব আৰু এই ঐতিহাসিক এটা যিটো ষ্টেপ বা ঐতিহাসিক যিটো
এটা যিটো ষ্টেপ আমি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে, এইটো সহায় সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি স্থানীয় ৰাইজ, সংবাদ বন্ধুসকল, সংবাদকৰ্মী বন্ধুসকল আৰু যিসকল প্ৰশাসনৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু পুৱাৰ পৰা এই কিছুমান পইণ্ট যিবিলাক আমি তেওঁলোকক দি দিছোঁ, আৰু সেই পইণ্টবিলাকৰ পৰা যাতে বাহিৰৰ পৰা হেভি ভেহিকলছবিলাক আহিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি বন্দোবস্ত কৰিছোঁ। গতিকে এইখিনিয়ে আমাৰ অনুৰোধ আছে। আৰু কাছাৰবাগ প্ৰথমতে 2টা এণ্ট্ৰি পইণ্ট আছিলে, আমি আজি 4টা এণ্ট্ৰি পইণ্ট আকৌ বঢ়াই দিছোঁ। গতিকে 6টা এণ্ট্ৰি পইণ্ট আছে, তাত 1200 কেণ্ডিডেট আছে। তেওঁলোকে সময়মতে যাতে আহি তেওঁলোকে সোমাই যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। চিটি ট্ৰাফিকৰ কি ব্যৱস্থা আছে স্যাৰ? চিটি ট্ৰাফিকৰ সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই জিলাখনৰে ট্ৰেফিকৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ। আৰু চিটিৰ ভিতৰত কিছুমান পইণ্ট আমি দিছোঁ, যিবিলাক পইণ্টত আমাৰ যাতে গাড়ী আহিব নোৱাৰে আৰু গাড়ী আহি যিকোনো গাড়ী আহি যাতে প্ৰাৰ্থীবিলাকৰ যাতে অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ। পৰীক্ষাৰ্থী কিমান আছে প্ৰাৰ্থী আমাৰ আবেলি আৰু পুৱা বেলাৰ 2টা মিলাই আমাৰ 80,005 কেণ্ডিডেট আছে। चुराईबाड़ी पुलिस ने रोजमर्रा के छानबीन के तहत चुराईबाड़ी गेट क्षेत्र में 7 क्विंटल गांजा जब्त किया है। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए गांजे का कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए चुराईबाड़ी थाने को श्री निरंजन दास ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আজকে সকালবেলার দিকে এখানে গাড়ি PP05N 5971 গাড়িটি আগরতলার পৰা আসে আমাদের চুরাইবাড়ি ওয়াজপোস্টের সম্মুখে আসার পরে গাড়িটা আমরা থামার পরে গাড়িটা আমরা পালাশি করার পরে তার থেকে আমরা অবৈধ 7 কুইন্টাল গাঁজা উদ্ধার করেছি। আর তার যে চালক ছিল এমরাজ সিং আর সহচালক শিবশঙ্কর, দুজনকে আমরা করায়ত্ত করেছি। আর এনডিপিএস অ্যাক্টে একটা কেসও রুজু করেছি। আর যেটি গাঁজা ছিল তার বাজার মূল্য আনুমানিক 70 লক্ষ টাকা, 70 লক্ষ টাকা হবে। গাঞ্জাটা আর ওজনটা দেখাও। হ্যাঁ, असम क्रिकेट एसोसिएशन के संपादक देवजीत सैकिया ने शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में पहुंचकर जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से बनाए गए नए तौर पर खिलाड़ियों के आवासीय क्षेत्र का उद्घाटन किया। इससे पहले कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और उन्हें भावभीनी संबर्धना प्रदान कर जिला क्रीड़ा संस्थान की ओर से सम्मानित भी किया गया। দাদা আর খুব ভাগ্য বলা তোমার।
ভৰাই দিওঁ সুন্দৰ পাইছো না দাদা সবটা দিয়া দিই এবং আমরা মঞ্চে বুঝি ধন্যবাদ সবাইকে। আমাদের এই প্লেয়ার্স হোস্টেল समाचारों में एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে आजही पदार्पण करुन फार्निशिंग पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में आसाम डिप्लोमा इंजीनियर सर्विस एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से एक समावर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में डिप्लोमा होल्डर्स सर्विसमैन की विभिन्न समस्याओं पर आलोकपात किया गया। साथ ही नौकरी की स्थायीकरण, सुचारू तनख्वाह प्रदान, रिक्त पदों की आपूर्ति को लेकर कार्यकर्ताओं ने कई मांग रखा। इस दिन असम डिप्लोमा इंजीनियर सर्विस एसोसिएशन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को शिलचर शाखा की ओर से संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किए गए। আমি এসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰৰ প্ৰমোশ্যন দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইটো আকৌ ইতিহাসত নোহোৱা ঘটনা। মাত্ৰ এবছৰ 4 মাহ চাকৰি কৰি এছডিঅ'লৈ প্ৰমোশ্যন পাইছে আৰু এইটো কামৰ কাৰণে আমি যিখিনি কষ্ট কৰিছোঁ প্ৰমোশ্যন পোৱা কোনো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে, আমি কোনো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো আমি কেনেকৈ কৰিছোঁ আমি জানো। তেওঁলোকে হায়াৰ এডুকেশ্যন পাছ নকৰাকৈ 5 years এছপৰ চাৰ্ভিছৰ 5 years কমপ্লিট নকৰাকৈ তেওঁলোকে 1 মাহ 4 মাহত তেওঁলোকে এছডিঅ'লৈ প্ৰমোশ্যন পাইছে। আৰু মোৰ ভাল লাগিছে আটাইতকৈ এইকাৰণে যে 86 জনক প্ৰমোশ্যন দিয়াৰ ফলত আমাৰ আৰু
शिक्षा नीति 2020 को सुचारू रूप से उजागर किए जाने के उद्देश्य को सामने रख सिलचर महकुमा प्राथमिक शिक्षा सम्मेलन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से सिलचर के गांधी भवन में एक विचार विमर्श सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में शिक्षक माहौल के सभी स्तर के कार्यकर्ता जहां मौजूद थे तो वहीं दूसरी ओर सरकारी तौर पर किसी भी व्यक्ति को मौजूद रहते नहीं देखा गया। बहरहाल इस कार्यशाला में बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने मतों का बखान किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सुचारू रूप से लागू किए जाने के क्षेत्र में हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखे जाने का आश्वासन दिया और मातृभाषा से न जूझने के लिए सरकार से अपील भी किया गया। সাবমিট কৰক, আমি সেই ক্ষেত্ৰত যি সহায় কৰিব লাগে তেওঁলোকক নিশ্চয় সহায় কৰি দিম। কথা নহয়, হয় টেটটো থাকিবই আৰু ডিএলএডটো থাকিব লাগিব, কৰিবই লাগিব। টেটটো যিহেতু এটা বৰ্তমান শিক্ষাৰ যিটো নিয়োগৰ এটা মানে আইনগত ব্যৱস্থা, গতিকে সেইটোত আপুনি বা মই হয়তো আমি পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এটা কাৰণত টিউটৰ হিচাপে নিয়োগ হৈছে। এতিয়া হয় কিছুমানৰ বয়সৰ সীমা আহিছে, বয়স অতিক্ৰম কৰিছে, কিন্তু আমি অনুৰোধ ৰাখিছোঁ যে আচলতে তেওঁলোকক এটা সুযোগ দিয়া হওক, যে তেওঁলোকক টেটৰ কাৰণে সহজ এটা পন্থা দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি ডিএলএড কৰিব লগা আছে ডিএলএডটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ শিক্ষক হিচাপে নিয়োগ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। শিলচৰ মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সৌজন্যত বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন জিলাকে এইখনৰ আটাইখিনি সংগঠনৰ সদস্যাক লৈ আজি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 কেনেধৰণে প্ৰয়োগ হ'ব গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰা হৈছে। আমি স্পষ্টভাৱে অসম চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে অসম চৰকাৰে যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আগবাঢ়িছে যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত ৩য় শ্ৰেণীৰ পৰা 10ম শ্ৰেণীলৈকে যি ইংৰাজী শিক্ষা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ ওলাইছে গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ত, তাক আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ পৰা অসম চৰকাৰ পিছুৱাই আহক, নহ'লে অসমত কিন্তু তীব্ৰ আন্দোলনে গা কৰি উঠিব। আৰু আজি এই সভাৰ জৰিয়তে আমি এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমত ইতিমধ্যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয় বহিৰ্ভূতভাৱে ৰৈ আছে, এই বিদ্যালয় বহিৰ্ভূত ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি উলিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছোঁ যদিও এই যিটো ইংৰাজী মাধ্যম তেওঁলোকে প্ৰচলন কৰিবলৈ ওলাইছে, ইয়াৰ জৰিয়তে হয়তো অসমত অধিক ল'ৰা ছোৱালী বিদ্যালয় বহিৰ্ভূতভাৱে ৰৈ যাব বুলি আমি অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। যে মাতৃভাষা মাধ্যমত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত বিদ্যালয়সমূহত যিসমূহ আমাৰ পাঠ্যক্ৰম আছে এই পাঠ্যক্ৰমসমূহ চলিব লাগে আৰু যিহেতু ইংৰাজী বিষয় এটা আছেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত, তাৰ উপৰিঞ্চি আৰু দ্বিতীয় বিষয় মাধ্যম এটা জাপি দিব নালাগে, কাৰণ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত যাতে কোনো কাৰণত ইংৰাজী মাধ্যম হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনে চৰকাৰলৈ সকীয়াই দিছোঁ। আৰু ইংৰাজী বিষয় যিহেতু আছে, গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ত যাতে কোনো কাৰণত ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰম নোসোমায় তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰলৈ সকীয়াই দিছোঁ। চাওক, এতিয়া কথা হ'ল কি, যিবিলাক বিদ্যালয়ৰ ৰিজাল্ট ভাল হোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণটো কি বুলি ইয়াক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব। যে ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে যে আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে এই উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানবিলাকত ক'ৰবাত গণিতৰ শিক্ষক নাই, ক'ৰবাত ছায়েন্সৰ শিক্ষক নাই। ঠিক এনেকুৱা শিক্ষকৰ নাটনি হোৱাৰ কাৰণেহে আচলতে বিদ্যালয়সমূহৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আচলতে ৰিজাল্ট বেয়া কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে আচলতে বিদ্যালয়খনক দুখিব লগা কোনো কাৰণ নাই। এটা অদ্ভুত কাণ্ড যে অসম চৰকাৰে আমি সকীয়াই দিছোঁ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনে কোনো কাৰণতে যে এই বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ নকৰে, কাৰণ সেই বিদ্যালয়সমূহত পৰ্যাপ্ত চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে সেই আমাৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকক মটৰেবল ঠাইলৈ তেওঁলোকক আনিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব লাগিব। নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিলেহে তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰে হওক বা গোৱালপাৰাৰে হওক বা অন্য ঠাইৰে হওক তেওঁলোকে সেই ল'ৰা ছোৱালী সেই আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে সেইসমূহ একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চলত চাকৰি কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কুণ্ঠাবোধ নকৰে আমাৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিয়োগ হৈছে। গতিকে আমি আচলতে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনে আমি নদী ক'ব পাৰোঁ যে আজিৰ তাৰিখত যিসকল শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্তি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক সুবিধা প্ৰদান কৰক, তেওঁলোকক নিৰাপত্তা দিয়ক, নিশ্চয় সেই গ্ৰাম্য অঞ্চলত তেওঁলোকে উপযুক্ত ধৰণৰ পাঠদান কৰিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীক আগবঢ়াই লৈ যাব বুলি আমি আশাবাদী। बराघाटी में 12वीं सुपारी की काले तस्करी से जुड़े 2 अपराधी को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। बहरहाल उनसे पूछताछ चल रही है और 12वीं सुपारी सिंडिकेट का पूरा तथ्य सामने उभर कर आने के लोग उम्मीद देख रहे हैं।
28 अगस्त इम्तिहान को सामने रख जनसहयोग विभाग की ओर से सिलचर शहर के हर एक क्षेत्र में घोषणा पत्र शुरू किया गया है। वाहन के जरिए घोषणा कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि सुबह के वक्त ट्रैफिक जाम ना हो, क्योंकि लगभग 80,000 आवेदनकारी कछार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इम्तिहान में बैठ रहे हैं। পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের চলাচলের সুবিধার্থে শিলচর শহরে যাত্রীবাহী যান ছাড়া সব ধরনের যান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কাছাড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আজ শনিবার শিলচরে জারি করা এক আদেশে আগামীকাল রবিবার ভোর 4 ঘটিকা থেকে বিকেল 3 ঘটিকা পর্যন্ত শহরে ভারী যানবাহন, বাণিজ্যিক যানবাহন, মালবাহী ট্রাক, ঠেলাগাড়ি ইত্যাদির চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। শহরের প্রবেশ মুখ রংপুর পয়েন্ট, ইএনডি কলোনি তারাপুর, চিরুকান্দি, আইএসবিটি, ন্যাশনাল হাইওয়ে পয়েন্ট, নাগাডিলা ইত্যাদি পয়েন্টে যাত্রীবাহী যানবাহন ছাড়া সব ধরনের যানবাহন আটকানো হবে। এছাড়া ডিসি অফিস থেকে ডিএফও এবং সদর পোস্ট অফিস সড়ক দিয়ে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। জেলা শাসকের এই আদেশে কাঠিগড়া, গুমড়া, কালাইনের দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী যান ছাড়া অন্যান্য গাড়িগুলি শহরের প্রবেশ মুখে আটকানো হবে বলে জানানো হয়েছে। এদিকে জেলার সব কয়টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ফৌজদারি দণ্ডবিধির 144 ধারা বলবৎ করে এর অধীনে বেশ কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ফলে পরীক্ষার্থী এবং ইনভিজিলেটর এবং কর্তব্যরত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মী ছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক গ্যাজেটও ব্যবহার করা যাবে না বলে এই নির্দেশে জানানো হয়েছে। ধন্যবাদ। शिलचर के होली क्रॉस स्कूल में रक्तदान संबंधी सचेतनामूलक के कार्यक्रम आयोजित किया गया। रक्तदाताओं की उपस्थिति में तथा वॉलंटरी ब्लड डोनर्स फोरम, बोराक ब्लड बैंक तथा दूसरे कई संस्थान कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में रक्तदाताओं को रक्तदान के विभिन्न पहलुओं के बारे में आलोकपात करवाया गया और विस्तारित तथ्य उजागर किए गए। इस कार्यक्रम में होली क्रॉस स्कूल के शिक्षक, शिक्षिका, छात्र छात्रा तथा वॉलंटरी ब्लड डोनर्स फोरम के दूसरे वरिष्ठ हस्तिगण भी मौजूद थे। Blood Donors Forum and the chief guest of Blood Donors Forum. We are very thankful to you, sir, for taking. I will request our chief guest of honor, to please come on the stage. We, as line members, believe in service throughout the guests on the dais for coming here to motivate you. Your chief guest announces, sir, is unique. This one is not a cactus. This one is it is a price patient has different ways of planting millet. Itself costs 100. समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। असम राज्य सरकार के नौकरी संबंधी इम्तिहान को लेकर पुलिस प्रशासन ने उठाई अहम कदम। सिलचर शहर तथा कछार जिले के हर एक क्षेत्र में ट्रैफिक परिसेवा पर डाला गया नया पाउच। रोजमर्रा की छानबीन के दौरान चुराईबाड़ी पुलिस ने जब्त किया 7 क्विंटल गांजा, बाजार मूल्य लगभग 70 लाख, गिरफ्तार 2। असम क्रिकेट एसोसिएशन के संपादक देवजीत सैकिया ने सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में खिलाड़ियों की हॉस्टल का आनुष्ठानिक तौर पर किया उद्घाटन। उपस्थित रहे जिला क्रीड़ा संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता। असम डिप्लोमा इंजीनियर सर्विस एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर किया गया आलोकपात।
विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ता को दिया गया संबर्धना। सरकार की नई शिक्षा नीति को सामने रख शिलचर महकुमा प्राथमिक शिक्षक सम्मेलन के कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन में आयोजित किया समावर्तन कार्यक्रम। कई पहलुओं पर किया गया आरोप। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।